ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठोऽध्याय। श्रीशुकुवाच विरूपाकेतुमाक्षम्बुरम्बरीशसुताश्रया विरूपात् प्रसदसोऽभूत् तत्पुत्रस्तु रथितरा। रथितरस्य प्रजस्य भार्यायां तन्तवेर्थितः अङ्गिराजनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्। एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गिरसा स्मृता रथितराणां प्रवरा शत्रुपेता द्विजातया। चुवस्तस्तु मनुर्यज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणता सुता तस्य पुत्रशतज्येष्ठा भिक्खुच्छी निमिदण्डकाः। तेषां पुरस्ताद् भवन्नार्यावर्ते नृप पञ्चविंशतिपञ्चाशत्रयो मध्ये परे अन्यता सायिका एकदाष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकुः सुतमादिशत् मांसमानीयतां मेदं भिक्खुच्छे गच्छमाचिरं। तथेति सा वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियारणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीराससंचाददपस्मृति शेषं निवेदयामास पुत्रे तेन च तद्गुरो। चोदिता प्रोक्षणायाः दुष्टमेतत्कर्मकं ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा वीतं नृपा देशान्निसारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा। सत्विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरं योगी स तेनावापयत् परं। पितुरुपरतेऽभ्येत्य भिक्खुच्छी पृथिवीमिमां सासदीचे हरिं यज्ञे ससाद इति विश्रुता। पुरञ्जयस्तस्य सुतेन्द्रवाह इति ऋता ककुस्थ इति चाप्युक्ता शृणु नामानि कर्मभिः कृतान्तयासीत् समरो देवानां स दानवैः पार्ष्णिग्राहो व्रतो वीरो दैवर्दैत्यपराजितैः। वचनाद् देवदेव स्म विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभो माहनत्ते व्रतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषा। ससन्नद्धो धनुर्दिव्यमादाय विशिखाञ्छितान् स्तूयमाना समारुह्य युत्सा ककुदस्थिता। तेजसाप्यायितो विष्णुः पुरुषस्य परमात्मना प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां नेरूढत्रिशैपुरम्। तैस्तस्य शाभूतप्रतनं तुमुलं लोमहर्षणं यमाय भल्लैरनेन दैत्यान् ये अभियुर्मृधे। तस्य सुपाताभिमुखं युगान्तानग्निं योल्बणम् विसृज्य दुद्रुवुदैत्याहन्यमाना समालयं जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं वज्रपाणये प्रत्ययच्छत् स राजर्षिरिति नाम विराहृता। पुरञ्जस्य पुत्रोऽयभूदनेनास्तत्सुता प्रतु विश्वरन्धिस्ततश्चन्द्रो योनाशस्वतत्सुता। सावस्तस्तत्सुतो येन सावस्ति निर्ममे पुरी बृहदस्तु सावस्तिस्तस्ता कुवलयाश्वका। या प्रियार्थम् उतङ्कस्य धुन्धुनामासुरं बली सुतानामेकविंशत्या सहस्रैरहनद्वृतः। धुन्धुमारिति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्ज्वलो धुन्धुर्मुखागिना सर्वे त्रय एवावशेषिता। दृढास्य कपिलासश्च भद्राश्च इति भारत। दृढासो पुत्रो हर्यश्वो निकुम्भस्तत्सुता स्मृता। बर्ह्यासो निकुम्भस्य ग्रसासोऽथास्य सेनजित् योनासो यभवत्तस्य सोऽनपत्यो वनं गतः। भार्या सतेन निर्वण्य ऋषयो अस्य कृपालवा इष्टिं सा स्म वर्तयाञ्च कुरैन्द्रीन्तेषु समाहिता। राजदा तत् यज्ञसदनं प्रविष्टो निशितर्षिता। दृष्ट्वा शयानान् विप्रांस्तान् पपौ मन्त्रजलं स्वयम्। उत्थितास्तनिशाम्याथभ्यदुगं कलशम्प्रभो प्रपक्षु कस्य कर्मेदं पीतं पुंसमनं जलं। राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रुरहो दैवबलं बलं। तथा कालोपावृत्ते कुञ्चिं निर्विद्य दक्षिणं योनाश्वतनयश्चक्रवर्ती जयानः। कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरुषदेवरसं मां धाता वत्समारोदेरिन्दित्रो देशिनीमदात्। न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः योनासोऽथ तत्रैव तपसा सिद्धिं मन्वगात्। त्रसद्यसूरितीन्द्रोऽङ्ग्या विदधे नाम तस्य वै यस्मात् तत्र सन्ति ह्यद्युग्ना तस्य सो रावणादया।
यवनासोऽवतमादान्ता चक्रवर्तिमणिं प्रभो सप्तदीपं वतीमेका ससासाच्युत तेजसा ईजे चायज्ञं कृतवीरात्मविद् भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियं द्रव्यं मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथर्त्विजा धर्मो देशस्य कालस्य सर्वमेतद् यदात्मकं यावत् सूर्यम् उदेति यस्मयावञ्च प्रतितिष्ठति सर्वं तदयवनासस्य मादान्तु क्षेत्रमुच्यते सस्बिन्दुर्दुहितरी बिन्दुमध्या बिन्दुमत्यामधा नृपा पुरुकुत्सम्ब अम्बरीशमुचुकन्दं च योगिनं तेषां सुसारा 50 सौभरीं ब्रिवेपतिं यमुनान्तर्जले मग्नस्तप्यमाना परन्तप निर्वृतिं मीनराजस्य वीक्ष्यमैथुनधर्मिणः जातिस्पृहो नृपं विप्राकन्यामेकामयाचत सोऽप्याह गृहीतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे सा विचिन्त्य प्रियं स्त्रीणां जरठोऽयं सम्मता वलीफलित ये जगत् इत्यां प्रत्युदाहृता सादिश्य तथात्मानं सुरस्त्रीणामभिषितं किं पुनर्मनुजेन्द्राणामिति व्यवसिता प्रभु मुनिप्रवेशिता शत्रा कन्यान्ता पुरों वृद्धिमत् व्रतस्य राजकन्याविरेका 50 वरा तासां कलिरभूत भूयांसदर्थे अपूय सौहृदं मम्मानुरूपो नायं वा इति तद्गतचेतसां सा बहिर्विस्ताभिर्पारणीयस्तपा श्रियानर्घपरीक्षदेषु गृहेषु नानोपवनामलाम्बा सरस्सु सौगन्धिकानसिनेषु महारसय्यासनवस्त्रभूषणस्नानुलेपाभ्यव्यवहारमाल्यकैः स्वलङ्कृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदारे मे अनुगायद्विजभृगवन्दिषु यदगार्हस्तु तु संवीक्ष्य सप्तदीपवतीपतिः विस्मितास्तम्भमजहात् सर्वभौमश्रियान्वितम् एवं गृहेष्वभिरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुस्य दाजस्तौकैरिवानलः सा कदाचिद् उपासीन आत्मापनवमात्मना ददर्शवाचार्यो मीनसङ्गसमुत्थितम् अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अन्तर्जले वारिशरप्रसङ्गात् प्रचावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् संज्ञं त्यजेत् मिथुनव्रतीनां मोक्षं सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तिमनन्तैषे युज्येत तद्वृत्तिषु साधुषु चेत्प्रसङ्गः एकस्तपस्य व्यमथाम्बसि मत्स्यसङ्गात् 50 पंचसहस्रसर्गाः नान्तं प्रजायुम् उभयकृत्य मनोरथानां मायागुणैर्यतिमतिर्विषयेऽर्थभावा एवं वसन् गृहे कालं विरक्तो न्यायमास्थिता वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्या पतिदेवताः तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मकर्षणमात्मवान् सहैव अग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि तासपत्नुर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम् अन्वेयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवार्चिषा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सौभर्याख्याने 6ोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। यथ 7मोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच मान्धातु पुत्रप्रवरो योऽम्बरीषा प्रकीर्तिता पितामहेन प्रवृतो यौवनाश्वश्च तत्सुतः हारिस्तस्य पुत्रोऽन्वूनमान्धातृप्रवरा इमे धन्वदा भ्रातृभिर्दत्ता पुरुकुत्साय योरगय्य तया रसातलं नीतं भुजगेन्द्रप्रयुक्तया गन्धर्वानवधीतं तत्र वध्यान्य विष्णुशक्तिदृक् नागालब्धवरा सर्वाद्भयं स्मरतामिदं
प्रसदस्यो पौरु कुत्सो यो अरण्यस्य देहकृत हर्यस्सु तत्सुतस्तस्मात् अरुणोऽवथ त्रिबन्धनः तस्य सत्यव्रता पुत्रस्त्रीसङ्कुरिति विस्तृता प्राप्तु चाण्डालतां सापाद्गुरो कौशिकतेजसा सशरीरो गता स्वर्गं मद्यापि दिवि दृश्यते पातितो वाक्शिरादेव स्तेनैव स्तम्भितो बलात् त्रैसङ्कवो हरिश्चन्द्रो विश्वामित्रवसिष्ठयोः यन्निमित्तम् अभूत् युद्धं पक्षिणोर्बहुवार्षिकं सोऽन्पत्यो विशृणात्मा नारदस्योपदेशता वरुणं शरणं याता पुत्रो मे जायतां प्रभो यद्वीरो महाराज तेनैवं त्वां यजेति तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहिता जाता सुतो ह्यनेनाङ्गं मां यजस्वेति सोऽब्रवीत् यदा पशु निर्दशा स्यात् तथ मेद्यो भवेदिति निर्दशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत् दन्ता पशुर्यजायेरन्नथ मेद्यो भवेदिति जाता दन्ता यजस्वेति सा प्रत्याहाति सोऽब्रवीत् यदा पतन्तस्य दन्ता अथ मेद्यो भवेदिति पशुर्निपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत् यदा पशु पुनर्दन्ता जायन्ते यत् पशु शुचि पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहात् सोऽब्रवीत् सान्नाहिको यदा राजन्योऽवत् पशु शुचि इति पुत्रानुरागेण स्नेहयन्त्रितचेतसा कालं वञ्च्यता तं तमुक्तो देवस्तमैक्षत रोहिस्तदभिज्ञाय पितुः कर्मं चिकीर्षितं प्राणप्रेप्सुं धनुष्पाणिं रण्यं प्रत्यपद्यत पितरं वरुणग्रस्तं श्रुत्वा जातं महोदरं रोहितो ग्राममेयायं तमिन्द्रः प्रत्यसेधत भूमेः पर्यटनं पुण्यं तीर्थक्षेत्रनिषेवणैः रोहिताया दिशश्चक्रासोऽप्यरण्ये वसत्समाम् एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पञ्चमे तथा अभ्येत्याभ्येतैस्तविरोऽपि प्रोभूताय वित्र्यः षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहिता पुरीम् उपव्रजन् जीगर्ताद् क्रीणान् मध्यमं सुतं सुनासेपं पशुं पित्रे प्रदाय समवन्दत तथा पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशः मुक्तोदरो यजदेवान् वरुणादीन् महत्कथा विश्वामित्रो भवत तस्मिन् होता चाध्वर्युरात्मवान् जमदग्निर्भूतब्रह्मा वसिष्ठो वस्यास सामगा तस्मै तुष्टो ददाविन्द्रः सातकौम्भमयमृतं सुनासेपस्य महात्म्यम् उपरिष्टात् प्रचक्षते सत्यसारां धृतिं दृष्ट्वा सा भार्यस्य च भूपते विश्वामित्रो भृशम्पीतो ददाव विहितां गतिं मना पृथिव्यां तामद्भिस्तेजसा पोनिलेन तत् खेवायुं धारयन्तं च भूतादौ तौ महात्मनि तस्मिन् ज्ञानकलां ध्यात्वा तया ज्ञानं विनिर्दहन् हित्वा तां स्वेन भावे निर्माणसुखसंविदा अनिर्दिश्या पृथक्केण इतस्थौ विध्वस्तबन्धनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ अष्टमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच हरितो रोहित सुतश्चम्पस्तस्माद् विनिर्मिता चम्पापुरी सुदेवतो विजयो यस्य शात्मजा भरुक तत्सुतस्तस्मात् भृगस्तस्यापि बाहुका सोऽवरीभिर्हतभूराजा सभार्यो वनमाविशत् वृद्धं तं पञ्चतां प्राप्तं महिष्यनुमरिष्यति औवर्णेन जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता आज्ञायासै सपत्नीभिर्गरोदन्तो वन्दसासा सा तेनैव सञ्जाता सगराख्यो महायशा सगरश्चक्रवर्त्यासीत् सागरौ यत्सुतैः कृता यस्तालजङ्गान् यवनाच्छकान् हैहै वर्वरान् नावधीत गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषणा मुण्डाक्षमश्रुधरान् काश्चिन्मुक्तकेशार्धमुण्डितान् अनन्तरवाससा काश्चिद् बहिर्वाससोपरान् सोऽश्वमेधैर्यजत सर्ववेदसुरात्मकम्
और वो वदिष्ठ योगेन हरिमात्मानमीश्वरं तस्योत्कृष्टं पशुं यज्ञे जाहारास्वं पुरन्दरः सुमत्यास्तनया तृप्ता पितुरादेशकारिणा हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्यखनन्महीं प्रागुदीचां दिशि हयं ददृशु कपिलान्तिके एष बाजे हरशौर्यास्ते मीलितलोचना हन्यतां पाप इति षष्टिसहस्रजा उदायुधा अभियुरुन्मिमेष तदा मुनि स्वशरीराग्निना तावन् महेन्द्र हृतचेतसा महद्व्यक्तिक्रमहतात्मस्म साधभवनक्षणात् न साधुवादो मुनिकोपवर्जिता नृपेन्द्रपुत्रा इति सत्त्वधामनि कथं तमोरोषमयं विभावते जगत्पवित्रात्मनिखे रजो भुवा यस्येरिता साङ्ख्यमयी दृढेर्नौर्यया मुमुक्षस्तरते दुरत्यं भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चिता पारात्मभूतस्य कथं प्रथमते यो असमञ्जसिद्युक्ता सा केशिन्यान्नृपात्मजा तस्य पुत्रो अंशुमान् नाम पितामही ते रतः असमंजस आत्मानं दर्शयन् समंजसं जाति स्मरा पुरा सांगात् योगी योगात् विशालिता आचरन् गरितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियं शरव्यां क्रीडतो बालन् प्रास्यद्य उद्वेजयञ्जनम् एवं वृत्ता परित्यक्ता पित्रा स्नेहमपोहे वै योगेश्वरेण बालांस्तान् दर्शयित्वा ततो ययौ अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विस्मरे राजन् राजा चाप्यन्यवतप्यत अंशुमांशोदितो राज्ञा तुरङ्गानवेषणय्ययौ पृथिव्याखातानुपथं भस्मान्तिं ददृशे हयं तत्रासीनं मुनिं वीक्षे कपिलाख्यमधोक्षजम् अस्तौत्समाहितमना प्राञ्जलिर्प्रणतो महान् अंशुमानुवाच न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते अद्यापि समधियुक्तभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरदिविसर्गसृष्टा वयं प्रकाशा ये ते अभाज्रस्त्रिगुणप्रधाना गुणान् विपश्यन्त्युतिवातमस्य यन्माया मोहितचेतसस्ते विदुषस्स्थं न बहिः प्रकाशाः तं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभावप्रध्वस्तमाया गुणभेदमोहै सनन्दनादैर्मुनिभिर्विभाव्यं कथं हि मूढा परिभावयामि प्रशान्तमाया गुणकर्मलिङ्गं वनामरूपं सदसद्विमुक्तम् ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणं त्वन्माया रचिते लोके वस्तुबुद्ध्यग्रहादिषु भ्रमन्ति काललोभेर्ष्यामोहविभ्रान्तचेतसा अद्यान सर्वभूतात्मन् कामकर्मेन्द्रियाशया मोहपाशो दृढश्चिन्नो भगवंस्तव दर्शनात् श्रीशुकुवाच इत्थं गीतानुभावस्तं भगवान् कपिलो मुनि अन्तमन्तम् उवाचेदम् अनुगृह्य धिया नृप श्रीभगवानुवाच अश्वो वयं नीयतां वत्स पितामहं पशुस्तव इमे चापितरो दग्धा गङ्गाम्भो अर्हन्ति नेतरत् तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत् सगरस्तेन पशुना क्रतुशेषं समापयत् राजवंशुमतीन् यस्य निष्प्रयो मुक्तबन्धना और वो उपदिष्टमार्गेण लेभे गतिमनुत्तमाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सगरोपाख्याने अष्टमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। नवमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच अंशुमांस तपस्तेपे गंगानयन काम्या कालं महान्तं न शक्नोत तथा कालेन संस्थिता दिलीपस्तत् सुतस्तद्वदशक्ता कालमेवान् भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे सा सुमहत्तपा दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्ता समिप्रायं संससावनतो नृपः कोऽपि धारिता वेगं पतन्त्यां मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्त्वा निरपयास्य रसातलं किं चाहं न भुवं यासे नरा मय्या मृजन्त्यगं
व्रजामि तद्गां पुत्रं राजस्तन्त्रे विचिन्तयां भगीरथुवाच साधवो न्यासिना शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना हरन्त्यगं ते अङ्गसङ्गात् ते स्वास्ते ते ह्यग्भिद्धरि धारयिष्यन्ति तं वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतमितं प्रोतं विश्वं साटीव तन्तुषु इत्युक्ता वा नृपो देवं तपसा तोषये शिवं कालेनाल्पीयसे राजन् तस्य साहसमतुष्यत तथेति राज्ञाभितं सर्वलोकहिता शिवा तथा रावयितो गङ्गां पादभूतजलां मरे भगीरथा सा राजर्षिन् निन्ये भुवनपावनीं यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मीभूता सविशेते रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधावति देशान् पुनन्तिर्निर्दग्धानां शिशिंशत सगरात्मजान् यज्जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मदण्डयतापि सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वार्याता सगरात्मजा किं पुनः श्रद्धया देवी ये सेवन्ते धृतकृता न हेतत् परमाश्चर्यं सौधुर्या यदि होदितम् अनन्तशरणाम्भोजप्रसूताया भवक्षिदा सन्निवेश्य मनो यस्मिन् श्रद्धया मनोयमलात्रैगुण्यं दुःसितं हित्वा सद्यो यातास्तदात्मताम् श्रुतो भगीरथा यज्ञे तस्य नाभो परोऽभवत् सिन्धुदीपस्ततस्तस्माद्युतायुस्ततो भवत् ऋतुपर्णो नलशको यशोऽश्वविद्यामया नलात् दत्त्वा क्षीरदयं चास्मै सर्वकामस्तु तत्सुता तथा सुदास तत्पुत्रो मदयन्तीपतिर्नपा आहुर्मित्रसाम्यं वै कल्मासाङ्घ्रिमुत्क्वचित् वसिष्ठशापादरक्षो वनभूदन्पत्या स्वकर्मणा राजोवाच किं निमित्तो गुरो शापा सौदासस्य महात्मना एतद्वेदुमिच्छामः कथ्यतां नरहो यदि श्रीशुकुवाच सौदासो मृगयां किंसिन् शरणरक्षो जघानः मुमोच भ्रातरं स्वत गता प्रतिचिकीर्षया सा चिन्तयन्नघं राज्ञा सद्रूपधरो गृहे गुरुवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम् परिवेक्ष्यमाणं भगवान् विलोक्या भक्ष्यमञ्जसा राजानमपसुतं क्रुद्ध्वा रक्षो हेवं भविष्यसि रक्षाकृतं तद्विदित्वा चक्रे 12 वार्षिकं सोऽप्यो अञ्जलिनादाय गुरुं सप्तुं समुद्यता वारितो मदयन्त्या पौरुषति पादयोर्जहौ दिशाखमवनीं सर्वं पश्यन् जीवमयं नृपा राक्षसं भावमापन्ना पादे कल्माशतां गता व्ययवाय काले ददृशे वनौको दम्पती द्विजौ सुधारतो जगृहे विप्रं तत्पत्न्याः कृतार्थवत् न भवान् राक्षसादि इक्ष्वाकूणा महारथा मदयन्त्या पतिर्वीर्यं नाधर्मं कर्तुमर्हसि देहि मे पत्यकामया कृतार्थं पतिं द्विजं देयोऽयं मानुषो राजन् पुरुषस्याखिलार्थदः तस्मादस्य वधो वीर्यं सर्वार्थवद उच्यते एष हि ब्राह्मणो विद्वांस्तपाशीलगुणान्विता आदिराधेषुर्ब्रह्म महापुरुष संहितं सर्वभूतात्मभावेन भूते स्वन्तर्हितं गुणैः सोऽयं ब्रह्मर्षिर्वर्यस्ते राजर्षि प्रवराद्विभो कथं मरति धर्मज्ञं वधं पितुरिवात्मजा तस्य साधोरपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिना कथं वधं यथा बभ्रोर्मन्यते सन्मतो भवान् यद्दयं कृते भक्षस्तडिमां खाद्पूर्वता न जीविष्ये विनायेन क्षणं चामृतिकं यथा एवं करुणभाषण्यां विलपन्त्यानाथवत् व्याघ्रापशुमिवाखादत् सौदासा शापमोहिता ब्राह्मणी वीक्ष्य दिदिशुं पुरुषादेन भक्षितं शोचयन्त्यात्मानम् उर्वीशं सपत्कुपिता सती यस्य माने भक्षिता पापकामार्ताया पतिस्त्वया तवाभिमृत्युराधानादकृतप्रज्ञदर्शिता एवं मित्रसां सप्त्वा पतिलोकपरायणा तदस्थीनि सम्मिद्ये अग्नौ प्रास्य मधुर्गतिं गता विशापो 12 मैथुनाय समुद्यता विज्ञाय ब्राह्मणी शापं महिष्या स निवारिता
तत् ऊर्ध्वं स तत्याज्य स्त्रीसुखं कर्मणा प्रजाः वसिष्ठ तदनुज्ञातो मदयन्त्या प्रजामधात सा वै सप्तसमागर्भं बिभ्रन्न व्यजायत जग्ने अस्मनोदरं तस्यासोऽस्मकस्तेन कथ्यते अस्मकान्मूलको जग्ने या स्त्रीभिः परिरक्षिता नारी कवचित्युक्तो निक्षत्रे मूलको भवत् ततो दशरथ तस्मात् पुत्रैडवीडस्तथा राजा विश्वसहो यस्य खड्वाङ्गश्चक्रवर्त्यभूत् यो देवैरर्थितो दैत्यानवधीत युधि दुर्जया मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वैव सुपुरं सन्दधे मना न मे ब्रह्मकुलात् प्राणाः कुलदैवान् चात्मजाः न श्रियो न महिराज्यं न दाराश्चाति वल्लभा न बाल्ये विमतिर्मह्यं धर्मे रमते क्वचित् नापश्यमुत्तमश्लोकान् यदि किञ्चन वस्त्वहं दैवैकामवरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरैः नावृणेतमहं कामं भूतभावनभावनान् ये विक्षिप्तेन्द्रियधियो देवास्ते सुहृदि स्थितं न विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं किमुता परे अथे समायारचितेषु सङ्गं गुणेषु गन्धर्वपुरोपमेषु रूढं प्रकृत्यात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये इति विवसितो बुद्ध्या नारायणगृहीतया हित्वान्यभावमज्ञानं ततस्तथा स्वभावमाश्रिता यद् तद् ब्रह्म परं सूक्ष्मं शून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं गृह्णन्ति सात्वताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच खड्वाङ्गाद् दीर्घबाहुस्य रघुस्तस्मात् ऋतुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत् तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थिता सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिर्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरिं त्वया सीतापतिर्मुहुः गुरुव्रतो त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पदपद्भ्या पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां रजतिपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यार्शूर्पुणख्यां प्रियवीरहरुषा आरोपिति भ्रूविजृम्भ त्रस्तादिर्बद्धसेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो अवतान्नः विश्वामित्राद्वरेयेण मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्य हता नैऋत्यपुङ्गवाः यो लोकवीरसमितो धनुरे समुग्रं सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलीलैवेक्षुयष्टिं सञ्जीकृतं नृपविग्रस्य भवञ्जमध्ये जित्वानुरूपगुणशीलवयोऽङ्गरूपां सीताभिधां स्त्रियमूरस्य विलब्धमानां मार्गे व्रजनभृगवतिर्व्यनयत् प्ररूढं दर्पं महीं कृतय श्रीराजबीजां या सत्यपाशपरिवीत पितुर्निर्देशं श्रेणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्या राजं श्रियं प्रणनीयं श्रुधो निवासं त्यक्त्वा यौवनमसुनीयमुक्तसङ्गा रक्षा सूर्यकृतरूपमशुद्धबुद्धेस्तस्याखरत्रिशिरदूषणमुख्यबन्धून् जग्ने चतुर्दशसहस्रं पाणिनिस्कोदण्डपाणिरटमानुवासकृच्छं सीताकथाश्रवण दीपितिरक्षयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशगन्धर्णेन जग्ने अद्भुतेन वपुषाश्रमतोऽपकृष्टो कृष्टो मारीचमासुं विशिखेन यथा कमुग्रारच्छो अधमेन वृक्रवद् विपिने समक्षं वैदेहराजदुहितरेय पया पितायां भ्रात्रावने कृपणवत् प्रेयाभियुक्ता स्त्रीसङ्गिनागतमिति प्रथयंश्चार दग्ध्वामृतकृत्य हतकृत्यमहनकबन्धं सख्यं विधाय कपिभिर्दयिता गतिं तैः बुद्ध्वादबालिने हते केन्द्रसैन्यर्वेलामगाध समनुजो वच भवार्जिताङ्घ्रि यद्रोष बिभ्रं विवृतकटाक्षपात सम्भ्रान्तन् नग्रम करो भयगीर्णघोषा सिन्धु शिरशरणं परिग्रह्य रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाषये तत्
न त्वां वयं जडधियो न विधाम भूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगदामधीशं यत्सत्त्वता सुरगणा रजसा व्रजेशा मन्योष भूतपतया स भवान् गुणेशा कामं प्रयाहि जै विस्रवसोऽहमेवं त्रैलोक्यरावणं वाप्नोहि वीरपत्नीं पत्नीं सेतुमिते शोभितत्यै गायन्त दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपा बद्धो ददौ रघुपतिर्विविधाद्रिकूटैः सेतु कपीन्द्रकरकम्पितभूरहाङ्गैः सुग्रीवनीलहनुमत्प्रमुखैरनीकैर्लङ्का विभीषणादृशा विशदग्रदग्धाम् सावानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठक श्रीद्वारगोपुरसदो बलभिटङ्का निर्भज्यमान दिश अध्वज हेमकुम्भसङ्गाटका गजकुलैरदनीव घूर्णा रक्षापतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भरधूमाक्षदुर्मुखसुरान्तनरान्तकादीन् पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकम्पनादीन् सर्वानुगान् समहि नोदत कुम्भकर्णं तां यातु दानव्रतनामसि शूलशापप्रासृष्टिशक्ति सरतोमरखण्डदुर्गां सुग्रीवलक्ष्मण मरुतसुतगन्धमादरनीलाङ्गदर्शपन् साधिभिरन्वितो गातेनीकपार्वतिरविपत्य सर्वे द्वन्द्वं परूथमिव पतिरथाश्वयोधैः जघ्नुर्दुमये गिरिगदे सुभिरङ्गदाद्याः सीताभिमर्शहत मङ्गलरावणेशान् रक्षापति स्वबलं नष्टिमवेक्ष्य रुष्टा आरुह्यान् कमथाभिमससार रामं स्वसन्दनेतुमतिमातलिनोपनीते विभ्राजमानमहन् निश्चितैः सुरप्रैरामस्तमापुरुषाद् पुरुषयज्ञः कान्तासमक्षं सतापहृता स्वसत्ते त्यक्तत्रपत्सफलमद्जुगुप्सितस्य यक्षामि कालिव कर्तुलङ्घ्रवीर्यः एवं क्षिपं धनुषि सन्धितमुत्ससर्ज बाणं स वज्रं यो तद्धृदयं बिभेद सोऽस्रग्भमनदशमुखैर्यन् पतद्विमानात् दाहेति जलपतिजने सुकृतीव रिक्ता ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातु धान्या सहस्रशा मन्दोदर्यां समं तस्मिन् प्ररुदत्ते उपाद्रवन् स्वान् बन्धून् परिस्वज्य लक्ष्मणे सुविर्दितान् रुरुदुः सुस्वरं दीनाघ्नन्ति आत्मना हा हता स्म वयं नाथ लोकरावण रावण कं यायाक्षरणं लङ्कां त्वद्विहीनां परार्दिता नैवं वेद महाभाग भवान् कामवसंवृतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामि मां क्रेते सा विधवा लङ्का वयं चाकुलनन्दना देहाकृतोन्नं घ्राणामात्मा नरकहेतवे श्रीशुकुवाच स्वानां विभीषणश्चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदिता पितृमेधविधानेन यदुक्तं साम्प्रदायिकं तदो ददर्श भगवान् शोकवनिकाश्रमे क्षामां स्वविरहव्याधिं शिंसपामूलमास्थितां रामा प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष्यान्यवकम्पत आत्मसन्दर्शनाद्विकसन्मुखपङ्कजाम् आरोप्यारुरुहेयानं भ्रातृभ्यानुमद्युतो विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशतां लङ्कामायुष्य कल्पान्तं ययो क्षीर्णव्रतः पुरीम् अवकीर्यमाणा कुसुमये लोकपालार्पितैः पति उपगीयमानचरिता सतधृत्यादिभिर्मुदा गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम् महाकारुणिकोऽतप्य जटिलं रथनिलेशयं भरता प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्मपुरोहितैः पादुके शिरसिनस्य रामं प्रत्युदयतोऽग्रजम् नन्दिग्रामात् सुशिबिरात् गीतवादितत्वादित्रणीस्वनैः ब्रह्मघोषेण च मुहुर्पठद्भिर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिर्हेमैश्चित्रध्वजैरथैः सदस्वैरुक्मसनाहैर्वटैः पुरट्टवर्मभिः श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्वृतश्चैव पदानुगैः
पारमेष्ठ्यानुपादाय वर्ण्यानुच्चान् वचानि च पादयोर्पतत प्रेम्णा प्रक्लिन्न हृदये क्षणा पादुकेनस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचना तमाश्लिष्य चिरं दूरभ्यः स्नापयन् नेत्रजलैः रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो ये हृदसत्तमा तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृता धन्वन्त उत्तरासङ्गान् पतिं वीक्ष्य चिरागतम् उत्तरा कोसलामाल्ये किरन्तो नृतुर्मुदा पादुके भरतो ग्रहणाक्षामरविजनोत्तमै विभीषणा सुग्रीवा श्वेतशत्रमरुत्सतो धनुर्निसङ्गा शत्रुघ्ना सीता तीर्थकमण्डलम् अबिभ्रदङ्ग खड्गं हेमं चर्मक्षणां नृप पुष्पकस्त्वन्विता स्त्रीभिः स्तूयमानस्य वन्देभिः विरेचे भगवान् राजन् ग्रहेश्चन्द्रैवोदितः भ्रातृभिर्नन्दितः सोऽपि सोत्सवा प्राविशत्पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नीः समातरं गुरून् वयस्यावरजान् पूजिता प्रत्यपूजयत् वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतु पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणस्तन्मयोत्थिता आरोप्याङ्के अभिश्चिन्त्यो बाष्पौघैर्विजहुषुचः जटा निर्मुच्य विधिवत् कुलवृद्धैः समं गुरुः अभ्यसिश्चन्द यथैवेन्द्रं चतुस्सिन्धुजलाधिपि एवं कृतशिरस्नानं सुवासा शृङ्गवलङ्कृता स्वलङ्कृते सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भाया बभौ अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादिता प्रजा स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः जुगोपपितृवदरामो मेनिरे पितरं शतं त्रेतायां वर्तमानायां कालाकृतसमोऽभवत् रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि दीपसिन्धवा सर्वे कामदुगासन् प्रजानां भरतर्षभ नादिव्याधिजराग्लानिर्दुःखशोकभयक्लमा मृत्युशानिक्षतां नासीद रामे राजन्यधोक्षजे एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरित शुचि स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत् प्रेम्णानुवृत्त्या शीलेन प्रस्यावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरन्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ एकादशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच भगवान् आत्मानं राम उत्तमकल्पकैः सर्वदेवमयं देवं मीजाचार्यवान्मकैः होत्रे यदादिसम्प्राची ब्राह्मणे दक्षिणां प्रभु अधर्वे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय साचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा मन्यमान इदं कृष्णं ब्रह्मणो अर्हति निःस्पृहा इत्ययं तदलङ्कारवासोभ्यामवशेषिता तथा राज्ञेऽपि वैदेही सौमङ्गल्यावशेषिताः ते तु ब्रह्मण्डदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतुं प्रीत्या क्लिन्निधियस्तस्मै प्रत्यर्पेदं बभासिरे अप्रत्तं नस्त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वरा यन्नो अन्तर्हृदयं विश्य तमोहंसि स्वरोचिषा नमो ब्रह्मण्डदेवाय रामाय कुण्ठमेधसे उत्तम श्लोकोद्धूर्याय नस्तदण्डार्पिताङ्ग्रहे कदाचिल्लोकजिज्ञासर्गूढो रात्र्यामलक्षिताचरणवाचो शृणोद रामो भार्यामुद्दिश्य कस्यचित् नाहं बिभर्मि त्वां दुष्टां सतीं परवेश्मगां श्रीलोपि बिभ्रयात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः इति लोकाद् बहुमुखाद् दूराराध्याद् संविदा पत्याभीतेन सा त्यक्त्वा प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम् अन्तर्वन्ध्यागते काले यमौ सा सुतौ कुशोलविति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रियामुनि अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्त्यात्मजो स्मृतौ तक्षा पुष्कल इत्यस्यास्तां परतस्य महीयते सुबाहु श्रुतसेनस्य शत्रुघ्नस्य बभूवतु गन्धर्वयानकोटिशो जग्ने भरितो विजये दिशां तदीयं धनमानीय सर्वं राज्ञे निवेदयेत् शत्रुघ्नस्य मधोपुत्रं लवणं नाम राक्षसम्
हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वैपुरीं मुनो निक्षिप्य तनयो सीता भरता विवासिताः ध्यायन्तीं रामचरणो विवरं प्रविवेशः तच्छ्रुत्वा भगवान् रामो रुन्धन्नपि धिया शुचा ईश्वरं तस्या गुणांस्तान् न शक्नोद रोधुमीश्वराय स्त्रीभूप्रसङ्गेतादृक्सर्वत्रत्रासमावा अपईश्वराणां ग्राम्यस्य ग्रहचेतसा ततोर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन्यजुहोत्प्रभु त्रयोदशाब्दसाहस्रम् अग्निहोत्रमखण्डितम् ईश्वरतां हृतिविन्यस्य विद्धं दण्डककण्डकैः स्वपादपल्लवं रामम् आत्मज्योतिरगात् तथा नेदं यशो रघुपते सुरयाञ्चयात् लीलातनोरधिक साम्य विमुक्तधाम्ना रक्षो वधो जलधिबन्धनमस्त्रभूगैः किं तस्य शत्रुअनने कपयः सहायाः यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्त्यघग्नमृषयो दिग्विन्द्रपट्टं तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये स यै स्पृष्टो अभिदृष्टो वा संविष्टो अनुगतोऽपि वा कौशलास्ते ययुस्थानं यत्र गच्छन्ति योगिना पुरुषो रामचरितं श्रवणरूपधारयन् आनशंसयपरो राजन् कर्मबन्धर्विमुच्यते राजोवाच कथं सा भगवान् रामो भ्रातॄन् वा समात्मना तस्मिन् वा ते वर्तन्त प्रजा पौराश्च ईश्वरे श्रीशुकवाच अथादिशद दिग्विजये भ्रातॄन् स्त्रीभुवनेश्वरा आत्मानं दर्शयन् स्वानां पुरीमयेक्षत सानुगासीक्तमार्गं गन्धोदयकरणाममदशीकरैः स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां वासुतरामिव प्रासादगो पुरुषवा चैत्यदेवगृहादिषु विन्यस्तहेमकलशोपाताकाभिश्वमण्डिताम् पूगैः संवृन्तैरम्बाभिः पट्टिकाभिः सुवाससाम् आदर्शैरशुङ्कैस्रग्भिः कृतकौतुकतोरणाम् तमुपेयुस्तत्र तत्र पौरार्हणपाणया आशिषो युजुर्देव पाहि मां प्राकृतयोद्धृतां तथा प्रजावीक्ष्य पतिं चिरागतं दिदृक्षयोर्दृष्टिगृहाश्रयो नरा आरुह्य हर्म्याण्ड्यरविन्दलोचनं तृप्तनेत्रा कुसुमैरवाकिरन् अथ प्रविष्टा स्वगृहं सुजुष्टैः स्वपूर्वराजभिः अनन्ताखिल कोशाण्यमनर्घ्योरुपरीक्षितम् विद्रुम्बोदुम्बरद्वारवैदूर्यस्तम्भपङ्क्तिभिः स्थैलमारकते स्वैश्चर्यभाते स्फटिकभित्तिभिः चित्रक्षविपट्टिकाभिर्वासोरमणिगणांशुकैः मुक्ताफलैः धूपदीपैः सुरभिर्भिर्मण्डितैः पुष्पमण्डनैः स्त्रीपुंभिः सुरसङ्काशैर्जुष्टं भूषणभूषणैः तस्मिन् सा भगवान् रामाश्रिग्धया प्रेयेष्टया रेमेश्वरामधीराणां रसया सीतया किल बुभुजे च यथा कालं कामान् धर्मं पीडयन् वर्षपूगान् बहून् नृणाम् अभिध्याताङ्घ्रिपल्लवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीरामोपाख्याने एकादशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच कुशस्चातिथिस्तस्मान्निषदस्तत्सुतो नभः पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वाभवत्तथा देवानीकस्ततोऽनिह पारियात्रोऽथ तत्सुता ततो बलस्थलस्तस्माद् वज्रनाभो अर्कसम्भवा खगडस्तत्सुतस्तस्माद् विधृतिश्चाभवत्सुता ततो हिरण्यनाभो भूतयोगाचार्यस्तु जैमिनेः शिष्या कौसल्याध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्ययता योगं महोदयमृषिर्हृदयग्रन्थिभेदकम् उष्यो हिरण्यनाभस्त्रधुवसन्धिस्ततो भवत् सुदर्शनोऽथाग्निर्वर्णा शीघ्रस्तस्य मरुसुतः यो असावास्ते योगसिद्धिकलाप्तये
उपग्रामम् आश्रिता कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः तस्माद् प्रसुश्रुतस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमर्षणः महंस्त्वां तत्सुतस्तस्मात् विश्वसावो अन्वयजायत तथा प्रसेनजित् तस्मात् तक्षको भविता पुनः तदो बृहद्बलो यस्तु पित्रा ते समरे हता एते इक्ष्वाकुभूपालातीता शृण्वनागतान् बृहदुलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणा उरुक्रियस्ततस्तस्य वक्रुद्धो भविष्यति पृथिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपति सा देवस्ततो वीरो बृहदसो दत्तभानुमान् प्रतीकासो भानुमता सप्रतीकोऽवत तत्सुता भविता मरुदेवोऽवत सुनक्षत्रोऽवत पुष्करा तस्यान्तरिक्षतस्तत्पुत्रा सुतपास्तदमित्रजित् बृहद्राजस्तु तस्यापि बहिस्तस्मात् कृतञ्जया रणञ्जयस्तस्य सुताव संजयो भविता तथा तस्माच्छाको अत शुद्धो दोलाङ्गलस्तत्सुता स्मृता तथा प्रसेनजित् तस्माद् क्षुद्रको भविता ततः रणको भविता तस्मात् सुरस्तस्तनस्ततः सुमित्रो नाम निष्ठान्तं मे ते वार्यद्वलान्वयाः इक्ष्वाकुणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति यतस्तं प्राप राजानं संस्थां प्राप्यति वै कलौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इक्ष्वाकुवंशवर्णनं नाम 12वाध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्रीशुकुवाच निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठिं व्रतऋत्विजम् आरभ्य सत्रं सोऽप्याह सक्रेण प्राग्रवतोऽस्मि भो तं निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय तूष्णीमासीद् गृहपति सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मुखम् निमिषलमिदं विद्वान् सत्रमारम्भतात्मवान् ऋत्विग्भिर्परैस्तावन्नागमद्यावता गुरु शिष्यवतिक्रमं वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरुरागता अस्पदपदनाददेहो निमे पंडितमानिना निमि प्रतिदतौ शापं गुरुवे अधर्मवर्तिने तवापि पददात देहो लोभात् धर्ममजानतः इति उत्ससर्ज स्वदेहं निमिरध्यात्मकोविदः मित्रावरुणयोर्यज्ञे उर्वश्यां प्रपितामह गन्धवस्तुषु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमा समाप्ते सत्रयागे यत् देवानुचु समागतान् राज्ञो जीवत देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभो यदि तत्युक्तमे निविप्राह मा भून्मे देहबन्धनं यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसा देहं नाम रुरुत्सेहं दुःखशोकभयावहं सर्वर्त्यास यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा देवाऊचुः विधेयस्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषणनिमेषाभ्यां लक्षितो अध्यात्मसंस्थितः अराजकभयं नृणां मन्यमाना महर्ष्या देहं मन्थोस्मनिमे कुमार समजायत जन्मना जनकासोऽभूत् वैदेहस्तु विदेहजा मिथिलो मथनाञ्जातो मिथिलायेन निर्मिता तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रो भूनि नन्दिवर्धन तथा सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते तस्मात् बृहद्रथस्तस्य महावीर्या सुधृत्पिता सुधृते दृष्टकेतुर्वै हर्यसोऽथ मरुस्तथा मरो प्रतीपकस्तस्मा जाता कृतिरथो यथा देवमीढस्तस्सुतो वृषतोऽवत महाधृति कृतिरातस्तस्मान् महारोमाथ तत्सुता स्वर्णरोमा सुतस्तस्य स्वरोमो व्यजायत तथा क्षीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीं सीता क्षीराग्रतो जाता तस्मात् क्षीरध्वजा स्मृता कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ
कृतध्वजात् केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात् कृतध्वजसुतो राजन्यात्मविद्याविशारदः खाण्डिक्यः कर्मतत्त्वज्ञो भीता केशिध्वजात् धृता भानुमान् सत्यपुत्रो अभूच्छत्र तद्युष्मश्नुतत्सुता शुचिस्ततनयस्तस्मात् सनद्वाजस्ततोऽभवत् ऊर्ध्वकेतु सनद्वाजादजवत् पुरुजित्सुता अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्ततशुपार्श्वकः ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिर्मिथिलाधिपः तस्माद् समरथस्तस्य सुता सत्यरथस्तथासीदुपगुरुस्तस्माद् उपगुप्तो अग्निसम्भवः वस्वनन्तोऽवत तत्पुत्रो युवधो यत् सुभाषणा श्रुतस्ततो जयस्तस्माद् विजयोऽस्माद्रितः सुतः शुनकस्तत्सुतो यज्ञे वीतहव्यो धृतिस्तथा बहुलासो धृतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी एते वै मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदा योगेश्वरप्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्तो गृहेष्वपि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवस्कन्धे निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच अथाता श्रूयतां राजन् वंशा सोमस्य पावना यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तण्डे पुण्यकीर्तया शास्त्रशीर्षा पुंसो नाभिहृदय सरोरुहात् जातस्यासीत् सुतो धातुरतिपितृसमो गुणैः तस्य दृग्भूयो भवत्पुत्रा सोमो अमृतमया किल विप्रौषध्ययुडुगणानां ब्राह्मणा कल्पिता पतिः सोऽयजत राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयं पत्नीं बृहस्पतिर्दर्पात् तारां नाम हरद्बलात् यदा सा देवगुरुणा याचितोऽभीक्षणसो मदात् नात्यजति तत्कृते यज्ञे सुरदानवविग्रहः सुक्नो बृहस्पतिर्द्वेषाद् गृहीत सासुरोडुपं हरो गुरुसुतं स्नेहात् सर्वभूतगणावृता सर्वदेवगणोपेतो महेन्द्रो गुरुमन्यवात् सुरासुरविनाशो भूतसमरतारकामया निवेदितो वथाङ्गिरसा सोमं निर्भर्च विश्वकृततारां सवर्ते प्रायच्छदन्तरवत्नीमवैत्पतिः त्यजतजासुं दुष्प्रज्ञे मत्क्षेत्रादाहितं परैः नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां स्त्रिया शान्तानिका सती तत्याज वृडिता तारां कुमारं कनकप्रभं स्पृहामाङ्गिरसश्चक्रे कुमारे सोम एव च ममायं न तवेत्युच्चैस्तस्मिन् विवदमानयो प्रपक्षुर्षयो देवा नैवोचो व्रीडिता तु सा कुमारो मातरं प्राकुपितोलिकलञ्चया किं नावोचस्तसद्व्रते आत्मा वद्यं वदासु मे ब्रह्मातर आहूय सम्प्राक्षिष्य सान्त्वयन् सोमस्येत्यासनकैः सोमस्तं तावदग्रहीत तस्यात्मयोनिर्कृतबुद्ध इत्यभिधां नृपबुद्ध्या गम्भीरया येन पुत्रेण ऊडुराणमुदं तथा पुरुर्वाजज्ञे इलायां या उदाहरिता तस्य रूपगुणौदार्यं शीलद्रमणविक्रमान् शत्रुवसीन्द्रभवने गीयमानान् सुरर्षिणा तदन्तिकम् उपेयाय देवी स्मर्शसरार्दिता मित्रावरुणयो शापादापन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुषे श्रेष्ठं कन्दर्पं युरूपिणम् धृतिं विष्टबललना उपतस्ते तदन्तिके सतां विलोकनप्रतिहर्षणोत्फुल्ललोचना उवाच श्लक्ष्मया वाचा देवीं भ्रष्टतनुरुवा राजोवाच स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवां किं सन्दमस्य मया साकं रतिर्नौ शाश्वती समा उर्वशी उवाच तस्यास्त्वयि न सज्जेत मनोदृष्टिश्च सुन्दरः यदङ्गान्तरमासाद्यच्यवते हरिरंसया एतावरुणको राजन्यासो रक्षस्व मानदा सण्डस्य भवता साकं श्लाघ्या स्त्रीणां वरस्मृता
घृतं वे वीरं भक्ष्यं स्यानेक्षं त्वान्यत्र मैथुनाद्विवाससं तथेति प्रतिपेदे महात्मना अहो रूपं अहो बाहो नरलोको विमोहिनं को न सेवेत मनुजो देवी त्वां स्वयं आगतं तथा तया सा पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथारथा रेमेषुर्विहारेषु कामं चैत्ररथादिषु रममाणस्तया देव्या पदकिञ्जल्कगन्धया तन्मुखामोदमुचितो मुमुदेर्हर्गणान् बहून् अपश्यन्नुर्वशीमिन्द्रो गन्धर्वान् समचोदयत् उर्वशीरहितं मह्यमास्थानं नातिशोभते ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते उर्वश्यावृणोर्जनुस्ततो जहनुर्यस्तौ राजन्याय निशम्या क्रन्दितं देवी पुत्रयोर्नीयमानयोः हतास्यमहं कुनाथेन नपुंसां वीरमानिना यद्विस्रम्भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः यासेते नृषिसन्त्रस्तो यथा नारी दिवापुमान् इति वाक्सायकैर्विद्या प्रतौत्रैरिव कुञ्जरा निशिनिशिंसमादाय विवस्त्रोऽभ्यद्रवदृशा ते विषण्यो ते विसृज्योरणौ तत्र वेद्यो तन्त्रसमविद्युता आदाय मे सावायन्तं नग्नमैक्षत सा पतिम् एलोऽपि शयने जायां पश्यन् विमना इव तच्चितो विवलासोचन् बभ्रामोन्मत्तवन्महीं सतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वतां च तत्सखी पञ्चपृष्ठवदना प्राह सूक्तं पुरूरवा अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरेण त्यक्तमर्हसि मां त्वमद्याप्यनिर्वित्य वञ्चासि कृणवावहे सुदेवं पतत्कृत देवी दूरमृतस्त्वया खादन्तेनं व्रकाग्रदास्त्वत्प्रसादयनास्पदम् उर्वशी उवाच मां वृथा पुरुषो वसि त्वं आस्मत्वादुर्व्रकाय मे क्वापि सख्यं न वा स्त्रीणां मृगीणां हृदयं तथा यथा स्त्रियो ह्यः करुणा क्रूरमाधुर्मसा प्रियसाहसाग्नतोऽल्पार्थ्यपि विश्रब्धा पतिं भ्रातरमप्युत विधायालिकविश्रम्भेषु त्यक्तसौहृदा नवं नवमी अभीप्सन्त्या पुंसल्यास्वरैर्वृत्तया संवत्सरान्ते भवानेकरात्रं वयेश्वरावत्स्यत्यत्पत्यानि च तद्भविष्यन्त्यपराणि भो अन्तर्वत्नीमुपालक्ष्य देवीं साप्रयौ पुरं पुनस्तत्र गतो दादोर्वशीं वीरमातरम् उपलभ्य मुदा युक्तं समुवास तया निशाम् अथैन उर्वशी प्राह कृपणं वीरमातुरं गन्धर्वानुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामति तस्य संस्तुवतुष्टा अग्निस्थालीं ददुर्नृप उर्वशी मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत चरन्वने स्थालीं निस्य वने गत्वा ग्रहाणाध्यायतो निशित्रेतायां सम्प्रवृत्तायां मनसि त्रयवर्तत स्थालीस्थानं गतोऽस्तं समीगर्भं विलक्ष्य सः त्वेन्द्वेरणी कृत्वा उर्वशी लोककाम्या उर्वशी मन्त्रतो ध्यायन् धरारणिमुत्तराम् आत्मानम् उभयोर्मध्ये यत् तत् प्रजननं प्रभो तस्य निर्मन्थना जातो जातवेदा विभावसूत्रया सा विद्या राज्ञा पुत्रत्वे कल्पिते तश्रीवत् तेनायत यज्ञे संभगवन्तं मदोक्षजम् उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयं हरिम् एकैव पुरा वेदं प्रणवा सर्वाङ्मया देवो नारायणो नान्य एको अग्निर्वर्णम् एव च पुरोरवसेवासीत् त्रेतामुखेन अग्निया प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेवान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः बलिवृन्दावनविहारी की जय। अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच ऐलस्य चोर्वशीर्गर्भात् षडासन्नात्मजानप आयुश्रुतायुः सत्यायुर्रयोऽथ विजयो जया श्रुतायुर्वशुमान् पुत्रा सत्यायुः रयस्य सुतः एकस्य जयस्य तनयोमिता भीमस्तु भयस्यास्त काञ्चनहोत्रकस्तथा तस्य जनुसुतो गङ्गागण्डूषीकृतयो पिबत जघ्नुवश पुरुस्तत्पुत्रो बालाकस्यात्मजो जजक तथा कुशाकुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसो
कुशनाभस्य चत्वारो गाधिरासीत् कुशाम्बुजात् तस्य सत्यवतीं कन्यां ऋचिको याचत द्विजावरं विसृतं मत्वा गाधिभिर्भागवं ब्रवीत् एकता श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसां सहस्रं दीयतां शुल्कं कन्याया कुशिका वयम् इति युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गता सा वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तान् स्वान् उपम्ये मे वराननां सारिषि प्रार्थितं पत्न्या सृष्ट्वा शापत्यकाम्याश्रपयित्तो भैर्मन्त्रश्चरुं स्नातुं गतो मुनिः तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुं याचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया यच्छन्मात्रे माधुरदत् स्वयं तद्विज्ञाय मुनिप्राह पत्नी कष्टमकारसि घोरो दण्डधरा पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमा प्रसादिता सत्यवत्तामैवं भूदिति भार्गवा अत तर्हि भवेत् पत्रो जमदग्निस्ततो भवत् सशाभूत सुमहापुण्या कौशिकी लोकपावनी रेणौ सुतां रेणुकां वै जमदग्निर्वाहायां तस्यां वै भार्गवदिशे सुतां वसुमदादया यवीयाञ्जज्ञयति एतेषां रामेत्यभिविश्रुता यमाहुर्वासुदेवांसं हैहय्यानां कुलान्तकं तिस्रप्तगतो चैमां चक्रे निक्षत्रेयां महीं दुष्टं क्षत्रं भुवो भारं ब्रह्मण्यं मनीन सत् रजस्तमो व्रतमहन्फल्गुण्यपि कृते हंससि राजवाच किं तन्दहं भगवतो राजन्यैर्जिदात्मभिः कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभीक्ष्णसः श्रीशुकुवाच हैहयानामधिपतिरर्जुना क्षत्रियैर्षर्षभा दत्तेनारायणस्यान् समाराध्यं परिकर्मभिः बाहुनदंशसन्तलेभे दुर्धर्षत्वमरातिषु अव्याहतेन्द्रियौजे श्रीतेजोर्वीर्यसो बलं योगेश्वरत्वमैश्वर्यं गुणा यत्राणि मादया चाचाराव्याहतगतिर्लोकेऽसि पवनो यथा श्रीरत्नैरावृता क्रीडन् देवाम्बसि मदोत्कटा भेजयन्तीं सृजबिभ्रतिरुरोदरसरितं भुजैः विप्लावितं सुशिबिरं प्रतिस्रोता सरिज्जलैः नामृश्यते तस्य तद्वीर्यं वीरवाणी दशानना गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृतिकिल्बिषा महिष्मत्यां सन्निरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा स एकदा तु मृग्यां विचरन् विपिने वने यदृच्छाश्रमपदं जमदग्नेरुपाविशत् तस्मै सा नरदेवाय मुनिर्हरणमाहरत् ससैन्यामात्वाहाय हविस्मत्या तपोधना सवीरस्तत्र तद्दृष्ट्वात्मैश्वर्यातिशायनं तन्नाद्रियताग्निहोत्रा सा विलासा स हैहयः हविर्दानी वृषेर्दर्पान्नारान् हतुर्मचोदयत् ते चामाहिस्वतीं नित्यं सवत्सां कृन्दतीं बलात् अथ राजन्निर्याते रामाश्रमागता श्रुत्वा तस्य दौरात्मं चुक्रोधा हिरिवाहता घोरमादाय परशुं सतूर्णं चर्मं कार्मुकम् अन्वधावत् दुर्धर्षौमिकेन्द्रैव यूथपं तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा धनुर्धरं बाणुपरस्वधायुधम् ऐडेयचर्माम्बरमर्कधामभिर्युतं जटाभिर्दर्शे पुरी विशन् अशोदयद्भिरथा स्वपत्तिभिर्गदा शिवाणर्बाणर्षतग्निशक्तिभिः अक्षोणिः सप्तदशा विभीषणास्ता रामेको भगवान् सूद्यत यतो यशोपुरःरत्परस्वधो मनोमनिरजौ परशक्रसूदना ततस्ततश्चिन्नभुजोरुककन्धरा निपेतुरुव्याहतसूतवाहना दृष्ट्वा सुसैन्यं रुधिरोगकर्दमे रणाजिरे रामकुठारसायके विविक्रणचर्मध्वजचापि विग्रहं निपातितं हैहय्यापददृशा अथार्जुना पञ्चशतेषु बाहुभिर्धनुष्यबाणयुग्पत्सन्दधे रामाय रामोऽस्मृतां समग्रणीं स्थान्येकधन्वेषु विराचिनत् समम् पुनः स्वहस्तैरचलान् व्रतेङ्ग्रीपानुच्छिप्य वेगाद् विधावतो युधि भुजान् कुठारेण कठोरनेमिना छिछेद रामा प्रसवं त्वहेरिव
कृतबाहो शिरस्तस्य गिरे शृङ्गं युवाहरतः ते पितरि तत्पुत्रायुतं दर्दुर्भूयात् अग्निहोत्रिमुपावर्त्य सवत्सां परवीर्यः समुपेत्याश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत् स्वकर्मं तत्कृतं रामः पित्रे भ्रातव्येव च वर्णयामास तच्छ्रुत्या च मदग्निरभासत राम राम महाबाहो भवान् पापं कारसीत अमन्धि नरदेवं यत् सर्वदेवमयं वृथा वयं हि ब्राह्मणास्तात् क्षमया हृणतां गताः यया लोकगुरुर्देवा पारमेष्टमगात्पदं क्षमया रोचते लक्ष्मीर्ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा क्षणिमृणामासु भगवान् स्तुष्यते हरिरीश्वरा राज्ञमूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्मवधात् गुरु तीर्थसंसेवया जाहौ जह्याज्ञाच्युतचेतनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे पंचदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरनन्दनः संवत्सरः तीर्थयात्रां चलित्वा श्रमवाव्रजत कदाचित् रेणुकायाता गङ्गाया पद्ममालिनं गन्धर्वराजं क्रीडन्तम् अप्सरोभिरपश्यत् विलोके गयन्तीं क्रीडन्तम् उदकार्थं नदीं गताः होमवेलानसस्मार किञ्चिचित्रर्थस्पृहा काल्यातयं तं विलोक्यं मुने शापविशङ्किता आज्ञत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृताञ्जलिः व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्या प्रकुपितो ब्रवीत् ज्ञेयतैनां पुत्रकां पापामित्युक्तास्तेन चक्रे रामः संशोधिता पित्रा भ्रातन्मात्रा सहावदीत् प्रभावज्ञो मुने सम्यक् समाधेस्तपसस्सा वरेण छन्दयामास प्रीता सत्यवती सुता बभ्रे हतानां रामोऽपि जीवितं चास्मृतिं वदे उतस्थुस्ते कुशलिनो निद्रापायि मानसा पितुर्विद्वांस्तपोवीर्यं रामश्चक्रे सुहृद्वधं ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्ता स्वपितुर्वधम् रामवीर्य पराभूता लेविरे सर्वना क्वचित् एकदा स्मृतो रामे स भ्रातरिवनं गते वैरं शिशादेशो लब्धछिद्रा उपागमन दृष्ट्वा अन्यगार्यासीनमावेशितधियं मुनिं भगवतुत्तमश्लोके जग्नुस्ते पापनिश्चया याच्यमाना कृपणया राममात्रादिदारुणा प्रशयशिरे उत्कृत्य निन्युस्ते छत्रबन्धवा रेणुकादोघशोकार्ता निघ्नन्त्यात्मानुमात्मना राम रामेहि तातेति विचुक्रोशोचकै सति तदुपसृत्य दूरस्थो हा रामेत्यार्थवत्स्वनं तुरयाश्रममासाद्य ददृशे पितरं हतं तद्दुःखरोषामर्षार्ति शोकविवेकविमोहिता हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वात्मा स्वान् स्वर्गतो भवान् विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय भ्रातुषु स्वयं प्रग्रहं परशुसंभ्रामाच्छत्रान्ताय मनो ददे गत्वा माहिस्मति रामं ब्रह्मज्ञविहत्रियं तेषां सा शीर्षभिराजन् मध्ये चक्रे महाग्निं तद्रक्तेन नदी घोरां ब्रह्मण्डे भयावहां हेतुं कृत्वां पितृवधं क्षत्रिय मङ्गलकारिणा त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वीं कृत्वां निक्षत्रियां प्रभो समन्तपञ्चके चक्रे शोणितोद्यान हृदान्नपितु कायन् सन्धाय शिरादाय वरिषि सर्वदेवमयं देवमात्मानं यजन्मखै ददौ प्राचीं दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणादिशम् अद्वर्षे प्रतीचं वै उदगात्रे तुरादिशिम् अन्ये भुवन्वान्तरदिशा कश्यपाय च मध्यतार्यावर्तम् उदृष्टे सदस्येभ्यस्ततः परं ततश्चाव्रतस्नानविधोतासे सकलविशा सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजेभ्यभ्र इवांशुमान् स्वदेहं च मुदग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणं ऋषीणां मण्डले सोऽब्रूत सप्तमो रामपूजिता जां दग्न्योऽपि भगवान् रामः कमललोचना गामिन्तरे राजन् वर्ततिष्यति वै बृहत् आस्ते अद्यापि महेन्द्रादौ नस्तण्डा प्रशान्तधी उपगीयमानचरिता सिद्धगन्धर्वचारणै एवं भृगुविश्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः अवतीर्यं परं भारं वो अवनवौ सो नृपान् गाधेर्भुवनमहातेजा समिद्धं यो पावका तपसा शास्त्रमुत्सृज्य यो लेभे ब्रह्मवर्चसं विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा 100 नृप
मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते पुत्रं कृत्वा सुनस्येपं देवरातं च भार्गवम् आजीर्गर्तं सुतानाः ज्येष्ठ एव प्रकल्पिताम् यो वै हरिश्चन्द्रमुखे विक्रीन्ता पुरुषा पशुस्त्वा देवान् प्रशेषास्दीनमुचे वासबन्धनात् यो रातो देवजनदेवर्गादिषु देवरात इति ख्यातः सुनस्येप स भार्गवा यो मधुच्छन्दसो ज्येष्ठां कुशलं ये निरेण तत् असपततान् मुनिः क्रुद्धो म्लेच्छे भवत दुर्जना सहोवाच मधुच्छन्दा सार्धं 50 तथा यन्नो भवान् संजानीते तस्मिन् तिष्ठामहे वयम् ज्येष्ठं मन्त्रकृतं चक्नुस्त्वामवन्वञ्चो वयं स्महि विश्वामित्रा सुतानाः वीरवन्तो भविष्यति ये मानं यनुगृह्णन्तो वीरवन्तमकर्माम् एष वा कुशिका वीरो देवरातस्तमन्विते अन्ये चाष्टक हारित जय क्रतुं मदादया एवं कौशिकगोत्रं तु विश्वामित्रे पृथग्विधं प्रवरान्तरमापन्नं तद्धि चैवं प्रकल्पितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां स्कन्धे 16वाध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। जय जय श्री सीताराम।